Yung pala ilabangan nila. Lako. Wala, ala. Lapitan nyo kagad yung ano, lapitan nyo kagad yung... Kinuha nila yung para drop. Yung item kagad, lapitan nyo, yung item. Ayun yung item ah. Oo, talihan, ano lagat nila. Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may nahulog. Kunin niya nahulog, pangkano na. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. Ha? Nahulog. Yung item, kunin nyo, yung parachute, kunin yung parachute. Lako. Lako, meron pa parachute, oh. Loko to. Dinadagkitan talaga nila. Naku, babagay lata. Ultik na. Babagayin. Hilahin nyo lang, hilahin nyo yung ano, parachute. Hilahin, dalhin sa bangura. Make sure na makunan na ang video ha. Video. Delikado sir. Inaharas na sila sir oh. Naku. Sa bahura, babagayin kayo. Bangura lang kayo, bangura. Dalhin nyo sa bangura. Mahulog sir ba? Huwag nyo ipakuha. Yung mga baril natin, standby dyan sa ano, sa gantab. Meron pa kayong baril sir? Pero makasal natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover na yung unang para drop. Nakuha natin, nakuha. Hey! Batuin na yan, batuin!